Amerika Serikat diambang pintu masuk dalam pusaran perang Iran dan Israel. Bukannya mendamaikan, Amerika justru memperuncing keadaan dengan mengancam Iran agar menyerah. Sekutu utama Israel tersebut kini mulai memindahkan armada tempur mereka semakin mendekat ke Timur Tengah. Sepekan sudah bergulir, perang Iran-Israel belum juga menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Saling serang rudal balistik kian memanas. Kerusakan demi kerusakan terus terjadi di kedua pihak. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel ikut memanaskan suasana konflik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran akan menyerang habis-habisan jika Iran tak menyerah. Iran diberi waktu 60 hari. Supreme leader of Iran says that they will not surrender. Say good luck. And what is the end game? Say it. I know the patience run out. It's already run out. That's why we're doing what we're doing. You can take out. Yeah, they had 60 days and a big, 60 days, plenty of time. And they made a mistake. Honestly, they made a mistake. Their country's in ruins. Menanggapi ancaman Amerika Serikat, Iran tak bergeming. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, menegaskan bahwa perdamaian atau perang tidak bisa dipaksakan kepada Iran. Khamenei bahkan memperingatkan keterlibatan Amerika dapat menyebabkan kerusakan yang lebih fatal dan merugikan Amerika sendiri. اینی که به ملت ایران بگن بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بگن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه ضربه. Amerika Serikat yang ikut dalam pusaran konflik Iran-Israel mendapat apresiasi dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Amerika Serikat disebut Israel telah membantu mempertahankan wilayah udara Israel. Dalam 2 pekan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengumumkan apakah ikut menyerang Iran atau tidak. Sinyal Amerika Serikat siaga terlihat dari kapal induk USS Gerald Ford yang sudah bergerak ke Eropa. Meskipun itu pelayaran rutin terjadwal, namun ada kesan bagian dari mitigasi ketegangan di Timur Tengah. Begitu juga dengan pesawat angkut armada tempur milik Amerika Serikat yang diduga sudah bergeser dari Eropa ke basis-basis militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Dukungan AS untuk Israel tidak membuat Iran berhenti menembakkan rudal balasan ke sejumlah kota di wilayah Israel, saudara. Garda Revolusi Iran kembali merilis serangan rudal F-14 yang menyasar wilayah Israel. Rudal-rudal yang ditembakkan pada Kamis kemarin ini, saudara, menurut media Iran menyasar fasilitas militer Israel dan juga target intelijen lainnya. Iran tidak menyebut soal lokasi peluncuran rudalnya. Serangan yang merupakan bagian dari operasi True Promise 3 ini merupakan bagian dari balasan rentetan serangan Israel. Akibat serangan roket Iran yang menghancurkan sejumlah bangunan, saudara, warga kota Ramat Gan, Tel Aviv memilih untuk tinggal di stasiun kereta bawah tanah Israel. Ratusan orang berebut masuk stasiun kereta bawah tanah untuk tinggal dan meninggalkan tempat tinggal mereka, saudara. Warga memilih tidur beberapa malam di wilayah ini karena merasa lebih aman untuk melindungi diri dari serangan rudal Iran selama beberapa hari terakhir. Presiden Amerika Serikat menyebut dirinya akan mengambil keputusan apakah Washington akan bergabung dengan serangan Israel terhadap Iran dalam waktu 2 minggu ke depan. Trump menilai masih ada peluang besar untuk melakukan perundingan guna mengakhiri perang tersebut. Directly from the president, and I quote,
Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. That's a quote directly from the president for all of you today. That's why he said in the statement that I just read for all of you, based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, he will make that decision within the next 2 weeks. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Agassi menegaskan tidak akan ada pembicaraan dengan Amerika Serikat selama Israel masih melanjutkan serangan militernya terhadap Iran. شرایط حاضر و در شرایطی که تهاجمات رژیم صهیونیستی ادامه داره خواهان مذاکره با هیچ کسی نیستیم. الحمدلله مقاومت جانانه‌ای که نیروهای مسلح ما کردن به تدریج داره آشکار میکنه که اون فکری که اینها کرده بودن که مثلا با یک سری ضربات برق‌آسا میتونن ملت ایران تسلیم کنن یک فکر باطل و بیهوده‌ای هست. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borujerdi kepada Kompas TV berbicara soal pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang menolak menyerah serta dukungan sejumlah negara untuk Iran dan peran PBB mendamaikan konflik. Berikut kami hadirkan wawancara saya bersama Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borujerdi yang sudah kami rekam sebelumnya. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khamenei bilang tidak akan menyerah, bahkan dia mengeluarkan pernyataan dengan ada pertempuran dimulai di X. Apa makna dari pernyataan Khamenei ini? Apakah artinya ini perang, eskalasi akan terus berkepanjangan? ما تا الان فقط از کشور خودمون دفاع کردیم. در شب اول که اسرائیل هدفهای بیشتر نظامی، فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای ما رو هدف قرار داد، ما فقط اهداف نظامی رو در سرزمین‌های اشغالی مورد هدف قرار دادیم. از روز دوم که هدف‌های اقتصادی رو مورد هدف قرار داد، ما هم اهداف اقتصادی رو شروع کردیم و مورد هدف قرار دادیم. ما داریم از خودمون دفاع می‌کنیم. ما کشور مظلومی هستیم که به ما ظلم شده ولی قوی هستیم. ما مثل غزه نیستیم که زن و کودک گرسنه رو بکشند بدون اون که اونا بتونن از خودشون دفاعی بکنن. اگر ما رو بزنند، نه اسرائیل، هر کشور دیگه، ما پاسخ میدیم و دفاع میکنیم. اگر فکر میکنن این یعنی تشدید جنگ، بله، ما جنگ رو تشدید میکنیم. ما تمام همپیمانامون رو سفارش میکنیم وارد جنگ نشن، چون همپیمانان اسرائیل هنوز وارد جنگ نشدن مستقیما. لذا ما داریم همسنگ اسرائیل عمل میکنیم که به دنیا نشون بدیم ما فقط داریم دفاع میکنیم. ما دنبال این هستیم که جنگ توسعه پیدا نکنه، گسترش پیدا نکنه و هر چه زودتر به حالت صلح و ثبات منطقه برگردیم. والسلام. Bagaimana dengan sekutu Iran? Apakah sudah ada yang konfirmasi soal dukungan Rusia, China, Korea Utara, dan bentuk dukungan konkret yang mereka berikan seperti apa? Karena Amerika sudah mulai menerjunkan pesawat militernya ke Israel. همپیمانان ما اعلام کردن که آماده کمک هستند و به جز این کشورهایی که گفتید کشورهای دیگری هم هستند که آماده کمک به ما هستند. اما ما دنبال گسترش جنگ نیستیم. ما میدونیم ورود بازیگران جدید به جنگ موجب گسترش دامنه جنگ میشه و خطر منطقه‌ای و حتی جهانی شدن جنگ رو به در پی خواهد داشت و ممکنه منجر به جنگ جهانی سوم بشه. لذا ما دنبال این هستیم که تا میتونیم جلوی ورود سایر بازیگران رو به جنگ بگیریم. به کشورهایی مثل آمریکا هم که ممکنه وارد جنگ بشن یا کشورهایی که از اسرائیل حمایت میکنن مؤکداً توصیه میکنیم که این کار رو نکنن، چون روشن کردن آتش کار آسونیه. یه بچه هم میتونه یه آتش رو روشن کنه، اما خاموش کردنش کار آسونی نیست. ورود به جنگ، گسترش دامنه جنگ، آغاز جنگ همیشه آسونه، ولی شما جنگ رو آغاز میکنید ولی دیگه پایانش دست شما نخواهد بود. Sampai kapan bagi Iran perang ini akan berlangsung? Karena nantinya pada ujungnya siapapun yang menang, yang menjadi korban
adalah rakyat. Yang kehilangan nyawa adalah rakyat. Ini misi kemanusiaan yang harus segera disudahi. ما جنگ رو آغاز نکردیم. همه دنیا و حتی خود رژیم صهیونیستی معترفند که رژیم صهیونیستی جنگ رو آغاز کرد. ما داریم دفاع میکنیم. هر لحظه که جنگ متوقف بشه ما خوشحال خواهیم بود. هر لحظه که به ما حمله نشه ما دفاع نخواهیم کرد. دفاع جواب حمله است. این سوال رو بعد از اونایی که جنگ افروزی میکنن و در منطقه آتش به پا میکنن بپرسید. بگید که جنگ رو کی میخواید تموم کنی؟ همونطور که تأکید کردم چند بار ما فقط دفاع میکنیم و اگر حمله نباشه دفاعی هم نخواهد بود. Bagaimana Iran melihat sejauh ini peran dari PBB? ما انتظار خیلی بیشتری از سازمان ملل و آژانس ها و نهادهای سازمان ملل داریم. مسئولیت اصلی سازمان ملل و شورای امنیت حفظ و گسترش صلح و امنیت بین المللی است، در حالی که در این نقش کوتاهی میشه. ما انتظار داریم که سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین المللی با قاطعیت و قدرت شکسته شدن منشور سازمان ملل متحد توسط یک کشور تجاوزگر که آغازگر جنگه محکوم بکنن و به ایران به خاطر اینکه بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد از خودش دفاع میکنه حق بدهند و رژیم صهیونیستی رو مجبور کنن که حملات خودش رو خاتمه. Kalau kabar ada yang menyebutkan bahwa sekarang sudah mulai kewalahan menghadapi sistem menghadapi serangan Iran, bagaimana? Ya, jadi kami sering bertukar pikiran juga dengan analis-analis lain. Kalau kita lihat sekarang ini adalah memasuki fase attrition warfare atau perang atrisi. Jadi Iran itu meluncurkan beberapa fase dengan jumlah terbatas dengan tujuan sebenarnya hanya untuk menghabiskan stok rudalnya Iran, begitu. Ya. Oke, sebelum kita bahas sistem pertahanan udara Iran, kita akan juga saksikan visual rudal balistik yang diluncurkan atau di-launch oleh Iran dari Teheran. Kita akan lihat tampilannya nanti. Dari visual yang kami dapatkan langsung dari Tel Aviv kemarin, kita lihat, ya ini dia. Kami ambil sumbernya dari Fury. Ini bentuk, nah ini sistem pertahanan udara Iran yang mencegat rudal. Nah, ini apa yang dipakai? Salah satunya tentu saja yang mereka punya beberapa rudal ya. Tapi tentu saja yang paling utama itu adalah rudal S-300 yang mereka dapatkan dari Rusia ya? Rusia. Tapi ada juga beberapa sistem yang mereka kembangkan sendiri. Tentu saja ada yang mengkopi dari Rusia, ada dari Cina, dari Korea Utara. Memang keunggulannya Iran itu mereka mampu memproduksi dalam jumlah besar. Gitu. Kuantitasnya yang kuantitasnya mereka, betul. Dan mereka punya banyak pabrik yang juga menjadi salah satu sasaran utama ketika Israel menyerang di hari pertama. Nah, ketika tadi ada visual meledak di udara, itu berarti sudah diintersep serangan dari Israel. Sudah diintersep, betul. Cuman ketika intersepsi itu belum tentu tidak hilang ya bahayanya, karena pecahannya itu masih bisa berbahaya begitu. Dan tetap bisa ada yang tembus juga ya? Betul. Nah ini tadi yang kita bahas, S-300 dan Bafar 373. Kalau tadi Mas Prima sudah menjelaskan S-300. Bagaimana dengan Bafar 373? Bafar 373 ini adalah salah satu kreasi mereka ya. Jadi memang salah satu ciri khasnya Iran itu dia banyak produksi dalam negerinya. Jadi karena mereka di tengah kondisi himpitan embargo gitu, temannya sedikit, jadi mereka memproduksi salah satunya adalah Bafar 373 ini. Gitu. Nah, kita akan juga saksikan bagaimana drone-drone yang ini saling kirim drone seperti itu. Iya, betul. Rudal dulu, kita akan bahas rudal dulu, rudal balistik. Nah, kita akan saksikan visual rudal balistik yang dikirimkan dari Israel terlebih dahulu ya, atau dari Iran dulu. Ya, kita akan saksikan sesaat lagi. Kita akan coba, iya ini dia. Coba kita lihat. Nah, ini rudal apa ini? Kayaknya ini dari Teheran ya? Ya, ini dari Teheran. Oh iya. Dan kalau kita lihat launch-nya itu, luncurannya itu langsung vertikal ke atas. Iya, betul. Jadi Iran itu belakangan sudah ada bukti-bukti dari analis menyimpulkan bahwa mereka sekarang sudah mulai menggunakan rudal Fatah. Rudal Fatah itu rudal hypersonic mereka yang terbaru. Sebelumnya beberapa analis menyimpulkan sepertinya jangkauannya kurang
kurang jauh. Tapi ternyata sudah mulai ada bukti bahwa rudal Fatah itu digunakan. Gitu. Oke. Ada juga kalau yang saya lihat Emad, Ghadar, Khaibar, Sekhan itu sama canggihnya dengan Fatah. Tapi tetap saja yang paling canggih adalah Fatah karena dia hipersonik. Hipersonik itu adalah rudal yang dia bisa lebih dari 5 Mach speed, 5 kali kecepatan suara. Kalau Fatah ini dia bisa 13 sampai 15. Kalau Emad dan yang lain itu masih yang generasi lama. Dia generasi memang lama. Siap, generasi lama begitu. Nah, yang baru ini katanya yang terbaru ini ada Sejil. Tadi juga kita sempat saksikan visualnya. Bagaimana kekuatan Sejil ini? Sejil ini dia kalau nggak salah dia termasuk yang solid fuel. Jadi dia fast response. Kalau yang lain itu kan dia liquid fuel, itu preparation time-nya agak lama. Kalau solid fuel itu bisa lebih cepat. Jadi mereka bisa segera serang. Nah. Serangan rudal Iran menghantam sebuah rumah sakit yang berada di Israel Selatan. Kepulan asap terlihat dari rumah sakit Soroka yang menjadi layanan medis utama untuk melayani jutaan penduduk. Perwakilan rumah sakit menyatakan kerusakan terjadi di beberapa bagian rumah sakit. Rumah sakit Soroka kini ditutup untuk penerimaan pasien baru, kecuali untuk kasus-kasus yang bisa mengakibatkan nyawa terancam.